गुड मॉर्निंग। तो पे देख तो आम कौन पढ़ते आम जेंडर विषय पढ़ी थे कहीं तो ये जेंडर विषय पढ़ला भितर आम देखिए आम सोसाइटी भी देखीचे कौन ना आमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी रोचे। तो जो आमर कह कौन आमर जेंडर भितर आमर जो विभेदीकरण रोचे पक्षपात नीति सब रोचे कौन कौन जिन सब रोचे से विषय बर्तमान जाने मो वॉइसटा समस्त शुभा जाऊँगी ना ठीक अच्छे। तो कौन अच्छे ना आमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कौन अच्छे से विषय बर्तमान पढ़ा आम ओहो तुम तौलपुर हो जाए तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विषय में जाना। अच्छा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कौन ताल मुझे अलरेडी तो आम सोसाइटी रहीपे जेकोसी क्षेत्र में पारे कौन आम जेंडर अनुसार जो विभेदीकरण नीतिटा रोचे तो ताकि ही आम कौन रोचे ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ताले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये क्या रेफर कर देख जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये रेफर कर कौन ना गोटे प्रैक्टिस गोटे अभ्यास जोटा कि आमर कौन कहते ना आमर कौन कहते ना ग्रांटेड कर डिनाइंग कर ग्रांटिंग कर डिनाइंग कर कौन डिनाइंग कर ना आमर राइट आमर जहाँ अधिकार रोचे प्रिविलेज रोचे जहाँ स्वाधीन आमर अधिकार जहाँ रोचे आमर जहाँ किसी कर आमको जो क्षमता रोचे क्षमतार कौन कर ना से पक्षपात कर कौन प्रकार पक्षपात कर ना आमर जेंडर अनुसार ताहले आम कौन लिखिपा ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये रेफर्स करुच्ची क्या प्रैक्टिस कर जो प्रैक्टिस रे कौन हो किसी ग्रांटिंग कर डिनाइंग कर क्या ना आमर जो राइट अच्छे से राइट्स आ प्रिविलेज जो रोचे जो प्रिविलेजेस रोचे से आम कौन हो ग्रांटिंग कर डिनाइंग कर टू ए पर्सन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तुम्हें देखी सोसाइटी भी किसी ये रोचे कौन ना आम कि स्थिर थाए कौन स्थिर थाए ना आमर जेंडर भितर भी आम सब कौन गोटे जब रे बहुत जगह देखी ना कौन से जबटे से झील पिला को दियो ना से पुओ पिला को देला आमर सुविधा हम कहीं ना दब यही प्रकार जब क्षेत्र में मतलब बहुत जगह आम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रोचे कि सब बाहर करने आमर गवर्नमेंट बहुत गुड़े नीति कले जहाँकि पुओ झील केमी सेमती किसी ना समस्त को समान अधिकार दिज्व तो सर धीरे धीरे आम जाना तो ताले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कौन हो ना देख समाज में तुम देखी कौन हो ना जो कथा मुझे काली कही तो कौन ना जिते बड़े भी आम समाज रे जेकोसी गोटे निष्पत्ति नबार हो से कौन पुरुष मान प्राधान्य दी जाऊ झील मान दि जाऊ
तापर आगुरी बोधे या बेस कर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अधिक परिमाण था तुम शुणी कौन ना सतीदाह प्रथा तो कौन करा ना जदि कौन से महिला स्वामी जब मरी जाते ताहले कौन करा ना से मरी जाते जो जुई रे से आम कौन ना स्त्री को जीवंता से जुई रे पका जाउथला सी मध्य से दाह होते कौन कहार स्पीकर ऑन अच्छी कि तो देख तो आमर आगर कौन होता ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती आमर पक्षपात होता आमर नारी मान मुख्यतः आम समाज देखा गले आमर कौन ना पुरुष प्रधान समाज कि तार बर्तमान से बदली आसलानी कि आगर थी कौन आमर पुरुष प्रधान समाज नारी मान को बेसी गुरुत्व दि जाऊला जो जो कथा कही जाते कौन ना आगुरी सतीदाह प्रथा थी समस्ते जानी निश्चित रूप कौन करा ना स्वामी जब मरी जाते स्त्री को स्वामी जुई रे पका जाता माने जीवंता लोक को सही माने स्त्री जो जीवंता लोक को आम जुई रे पकईकि दाह करूँ केते बड़ गोटे आम क्रुएल्टी थी आम समाज रे तो सहीटा आमर गोटे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गोटे बड़ उदाहरण तापर आम समाज रे गोटे किसी मत अच्छी कौन मत अच्छी ना देखि तुम शुणी भी देखि कौन शुणी घरे कौन कहते ना आमर स्त्री लोक मैंने झील पिला माने से कौन टे डरुआ से साहसिक काम करें ना यही प्रकार आम समाज में सब कौन थी ना मत थी कि बर्तमान से बदलानी जो आम भारत में कौन ना आम आर्मी एयरफोर्स आमर झील मान सामिल करागला तो विभेदीकरण धीरे धीरे दूर हो दूर हाँपाई बहुत समय लगे तो जो आमर पुरुष प्रधान समाज जो गढ़ी उठिला जो बर्तमान भी से पुरुष प्रधान समाज रही तो ता भर आमर कौन कौन पक्षपात करा जेंडर अनुसार एमती खाली झील मान खाली आम पक्षपात करा नुहे पुओ मान क्षेत्र में बहुत देखा पुओ मान प्रति पक्षपात कर झील मान तुलन पुओ मान जो पक्षपातटा से मात्राटा बहुत कम तो यही कथा अनुसार आमर कौन रोचे आम सब कौन कौन जिनस अच्छे से विषय जानी देख तुम ताले कौन प्रथम कज रहा कौन डिस्क्रिमिनेशन बोलते गोटे कज रहा कौन कहले ना आमर पोवर्टी गोटे हूँ बड़ कज देख तुम फैमिली भी देखि जदि कौन से फैमिली गोटे गरीब फैमिली रे देखिले दुईजन पिला हो पुओ झील जब पिला थे ताले सी देखिए कौन ना गरीबता है कौन ना शिक्षा देवा को असमर्थ होते से निश्चित रूपे जदि से जन को शिक्षा देवाई आम सक्षम हे ना से निश्चित रूप आम प्रिफर क्या देवे निश्चित रूप पुओ को दिखती तो सहीटा गोटे आम मत भूल धारणा तो आम पुओ को न देकी कौन कर पुओ झील नुह आम समस्त कौन सामान आखिरे देखिए देख से पुओ हूँ झील हूँ कि आम समाज में एवं अच्छी कौन जो शिक्षा यदि ग्रहण करार अच्छे तार पुओ को ही शिक्षा देवा आम झील को बेसी शिक्षा देवा ना आम समाज में एवं से प्रकार चालीचलन सब रोचे जो आमर कि प्रकृत पक्ष देखा गले झील मान बेसी शिक्षा देवा आवश्यक कहीं आम जो झील मान बेसी शिक्षा देवा ना आम पुओ कौन हो गोटे फैमिली को से आमर बिल्ड कर झील कौन कर दुईटा आम फैमिली को से बिल्ड कर निर्भर कर गोटे पूरा आमर एनवायरनमेंट गोटे चेंज हो झील मान जो शिक्षित हो तो सही दृष्टि तार बर्तमान तार आइडियोलोजी भी बदलानी बर्तमान आम समाज आइडियोलोजी बदलानी बर्तमान कितु झील मान दिगलानी आम कौन ना शिक्षा दिगलानी किंतु जो मात्रा हवा कथा एत पर्यटन होना यहाँ हूँ बड़ दुखर कथा आज बहुत क्षेत्र में कौन देखा ना झील मान अवहेलित करा तो सही ना पुबर्टी गरीब देखते कौन ना से जन को ही पढ़े पारे जन प्रति आम से खर्च करेंगे तो से क्षेत्र देखा जाऊँगी कौन ना से पुओ को ही पढ़ाई से आम कौन कर ना प्रिफर कर ना झील था झील पढ़ा दरकार ना पुओ पिलाटा को पढ़ाई दरकार अच्छे पुओ को पढ़ाइबार अच्छी झील को न पढ़े ना एमती भी हुए तो क्या तुम मान भर भी हुए तो भी हो पारे क्या सहित एमती भी घटी पारे किंतु यही प्रकार आम समाज में चली जदि भी न घटुव यही प्रकार निश्चित रूप चली कौन ना कौन तुम जानवाई पाइब जानवाई चेष्टा कर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कथार
ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଜ ରହୁଛି କ'ଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପକ୍ଷପାତ କରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ କାହିଁକି କହିଲ ନା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବଦଳିଲାଣି କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ କଥା ଆମେ କହିବା ନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିଥିବ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ବି ଭୁଲ କରିଥିବ ଅଧିକ ନା କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଳିଗୁଲଜ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭେଦୀକରଣ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଗାଳିଗୁଲଜ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ତାପରେ ଆମ ସୋସାଇଟି ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଝିଅମାନେ ଡରୁଆ ଝିଅମାନେ ସାହସିକ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧ କାମ ଝିଅମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଗୋଟିଏ ଆମର କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଇସବୁ ପାଇଁକି ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଖ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାରିୟର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲାଣି ଯେଉଁ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଆର୍ମି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆଦେହରେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆମ ଝିଅମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲାନି ନା ଆମର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆମ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ'ଣ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଉଡ଼େଇଲେଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନ ରହି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆମର ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ନିୟମ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି କ'ଣ ସେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସମାଜରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଅନାୟାସରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କୋର୍ଟ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କଲେଣି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସବୁ ବାହାର କଲେଣି ଯାହାକି ସମାନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାମ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିଥିବ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର କ'ଣ ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଆମର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ତାପରେ ଏମିତିକା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଗଲି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆମର ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ କହିଲେ ତାପରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ରୁହେ ତୁମେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବ ନା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମର କ'ଣ ଏକାଡେମୀରେ ବି ହେଇଥିବ ତୁମେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ସ ବି ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ନା କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେ କୋର୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯିବ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କ'ଣ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କିଛି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯଦି ବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କ'ଣ ପୁଅ ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ଏକା ସବୁ କ'ଣ ଦେଉଥିବ ନା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରାଯିବ ସେଠି ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବନି ଆଉ କ'ଣ ଜବ୍ରେ ଯଦି ବି ସମାନ କାମ ଯଦି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି କ'ଣ ନା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ସମାନ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦରମା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦରମା କମ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା
तो जो सब विभेदीकरण थिला हमर डिस्क्रिमिनेशन सब थिला हमर जो झील पुओ मान माने जेंडर अनुसार जो पक्षपात थिला ता धीरे धीरे दूरीभूत हलानी आउ सब कौन होता आम फैमिली सोसाइटी तापाई आम डिस्क्रिमिनेशन हाँपाई ये सब मुख्यतः गोटे दायी रोचे तापर तुम कौन रोचे आम समाज रे कौन ना देख देखापी गले झील मैंने मैरेज कर घर को छाड़ी अन्य एक घर को नुआ घर को जापर मत से कौन ना जो डाउरी दवाई हो जो यौतिक यौतिक मत से सब ये कहीं विभेदीकरण रही तो मत कौन करते ना आमर यौतिक दवाई पड़ू कौटी कौन किसी डिमांड रोचे डिमांड फुलफिल करने पड़ू तो ये सब आम कौन रोचे सोसाइटी आम जेंडर अनुसार आम डिस्क्रिमिनेशन रोचे तो यही सब आमर सब कौन रोचे ना डिस्क्रिमिनेशन रोचे तो ये डिस्क्रिमिनेशन को दूरीभूत करने आम सरकार मध्य किसी स्टेप नहीं कौन कौन स्टेप नहीं ना से कौन कर ना आम तुम शुणी 1963 मसीह आमर गोटे रूल आसला कौन रूल आसला ना आमर जो कथा कहीगली मुझे आगु जो जॉब क्षेत्र में जो कौन ना जो सामान कम सामान पोस्ट अनुसार जब झील पिला जो थे से पोस्ट जब पुओ पिला थे तार पुओ पिला को अधिक कौन कहला ना आमर दरमा दि जाऊला यही प्रकार प्रोब्लेम को देखिकी आ बहुत क्षेत्र जो मैनेजिंग पोस्ट हो पारे जो प्रकार पोस्ट सब कौन कर ना पुओ मान को प्रिफरेन्स दि जाऊला झील मान को बेसी दि जाऊला तो सही सब ये गवर्नमेंट आम कौन सरकार देखिकी आम विभेदीकरण को दूरीभूत करने आम जो पक्षपात जोटा को आम कौन कमेवाई सरकार किसी नियम आनी जोटा कि आम 1973 आम 63 सब नियम आसाला जो 1973 आम 73 कहूँ 63 कौन नियम आसाला ना समान काम को समान दरमा कौन इक्वाल पे इक्वाल पे पाई से आमर गोटे आमर नियम आसाला कौन इक्वाल पे ना पुओ हूँ झील हूँ जो सामान पोस्ट से रोचे सामान दरमा दे पुओ झील अनुसार दि एवं आम गाँ गाँ गहली मानक अच्छी देखी जो कृषि क्षेत्र हो अन्य क्षेत्र में हो आमर आमर पुरुष और महिला मान को सामान पैसा दि जाए पुरुष मान को अधिक पैसा दि जाता बेले नारी मान को कम पैसा दि जाए तो 1963 मसीह से कौन ना एक्ट सब हो तो सही सब ये गोटे कम्बिनेसन है कौन सिविल राइट एक्ट गोटे आसाला सिविल राइट एक्ट जोटा कि सिविल राइट एक्ट आसाला केबे आसाला ना आमर 1964 आसाला तो यही अनुसार आम डिस्क्रिमिनेशन आम दूरीभूत करने कौन कौन आमर सब इम्प्लीमेंटेशन कराई आम गवर्नमेंट बॉडी रे तो सही विषय जानवे देख तुम कौन होता ना गोटे आसाला कौन ना इक्वाल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी कौन आसाला ना इक्वाल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी आगे कौन होता ना समान काम कौन ना पुरुष मान को बेसी आम प्रमोशन मिल जाता कि आमर महिला मान को बेसी प्रमोशन मिल ना तो जहाँफल आमर जो 1964 मसीह जो एक्ट आसाला आम सिविल एक्ट आसाला जहाँफल आम इक्वाल अपॉर्चुनिटी आम इक्वाल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट आसापर कौन ना आमर फेयर हाउसिंग एक्ट आसाला से आमर आसाला फेयर हाउसिंग एक्ट आगु सब कौन आमर सब रही आम सब रेंट सब मिलूला गवर्नमेंट कि देखा जाता कौन ना आम पुओ मान मिलूला बेले झील मान मिलना ना झील मान क्षेत्र में बहुत प्रतिबंधक था जोटा बर्तमान से सब एक्ट हवा फल सब दूरीभूत है कौन कहता इक्वाल पे एक्ट जोटा कहीगली इक्वाल पे एक्ट के आसाला 1963 आसाला इक्वाल पे एक्ट आसाला इक्वाल पे एक्ट जो आसाला 1963
ଆମର 63 ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନାଇଁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ଆକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି देख फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट जहाँकि कौन कहते ना आगु ना आमर कौन कहते ना आमर पुओ मान जमी आम मेडिकल लीव मिलूला झील मानक सेमती मिले आम से स्पेशल किसी ना कि एवं तार बदली जाए कौन ना झील मान जो प्रेगनेंसी पीरियड हो पारे सब ये सब पीरियड टाइम हो पारे तो से सब सब कौन से स्पेशल लीव दि जाए तो सेमानकर किसी किसी से स्पेशल लीव प्रोग्राम बर्तमान कराई जोटा कि आगुरी नाला এইটা ଏବେ ହେଇଛି ଏ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଏବେ ହେଇଛି ଆମର 2000 ମସିହା ପରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା କି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲିଭ୍ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ ହେଉନଥିଲା ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଆକ୍ଟ କଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭେଦୀକରଣ ଆମର ପକ୍ଷପାତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଥିଲା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କମିଯାଇଛି ଯାହାକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜେଣ୍ଡର ଆମର ୱାର୍କ ଉପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରାଯାଉଛି। तो जेंडर विभेदीकरणटा बर्तमान आम बेसी ना से पक्षपात येटा आम जेंडर अनुसार पक्षपातटा बर्तमान कमी जाइए किंतु कमिले कौन हम आमर मेन कथा हूँ जो आम सोसाइटी आम जो फैमिली से जगार ही ठीक कमुना से हूँ बड़ गोटे प्रोब्लेम गवर्नमेंट थ्रोरे बहुत गुड़े कम करा किंतु आम सोसाइटी तो लोक भर बदलू ना पुओ पिलाटे सी राति 10टा हो चली जाव किसी असुविधा नहीं किंतु कौन हो सही झील पिलाटा से अनायास चाष कर तो से अनुसार आमर कौन रोचे ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सब आम रोला तापर तुम रोचे कौन ना आमर ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन आसला डिस्क्रिमिनेशन कहीं आसला ना जेहेतु आमर सोसाइटी कौन कौन गोटे पुरुष प्रधान गोटे आम सोसाइटी से सीना एत आसला तो से कौन कौन फैक्ट कम कर जान ता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the characteristics of our patriarchal system and its impact. कौन इम्पोर्ट दौर कहाँ ऊपर ना ओमेन को ऊपर है कि ओमेन को ऊपर कौन तार इम्पैक्ट रोच देख ओमेन्स ऊपर कौन गोटे इम्पैक्ट रोचे देख मुझे समय पूर्व कही जाइए कौन ना आमर समाजटा हूँ कौन पुरुष प्रधान समाज तो जो तुम जो पैट्रिकल आम ये रोच कौन आमर जो समाजटा हूँ कौन मेन डोमिनेंस तो कौन रोचे से आमर डोमिनेशन आमर मेन डोमिनेशन आमर सोसाइटी हूँ कौन मेन डोमिनेशन
देख आम सोसाइटी रोचे ना मेन डोमिनेसन आम पुरुष प्राधान्य समाज रोचे आम सोसाइटा जेहतु पुरुष प्राधान्य समाज रोचे से कौन होचे आम नारी मान कौन कराऊँ महिला मान कौन कराऊे बहुत क्षेत्र में कौन कर थट्टा को एक्सप्रेस करेंगे से दि जाऊना से जो चिंता शक्ति रोचे चिंताधारा रोचे चिंताधारा को आम समाज पर आमर एप्लाय करने दि जाऊना जहाँफल आमर कौन कराऊँ ना से कौन ना आग को अणा पारना से ही से पछे रोचे अर्थात दबेक रखा जाए पुरुष प्रधान जेहतु समाज ये सब किसी आम गोटे एक्टिविटी रोचे जोटा कि से कौन कर आमर ये कम कर देख आमर यही आमर कौन रोचे ना आम पेट्रिकल मन कहते पुरुष प्रधान समाज रोचे तो ये कौन रोचे ना इक्वल देख आम भितर आइडियोलोजी किसी अभाव रोचे जो आम कौन कहे ना आमर महिला मानक कौन करुचे ना आमर प्राधान्य देना अर्थात महिला मानक सब एक्सप्रेस करने आम देख बहुत क्षेत्र में रोचे कौन ना किसी गोटे डिसीजन हो डिसीजन बेले कौन करा ना आमर केवल मात्र पुरुष मैंने आमर से डिसीजन को ने महिला माने घर महिला महिला माने जहाँ भी कहे से कथा किसी शुणा जाए ना तो जो प्रकार कौन हो आमर प्रॉब्लम हो कौन आम महिला मान आग को आने जोटा कि गोटे प्रॉब्लम बेरियर कम कर जहाँफल से चिंताधारा आम कौन ना सोसाइटी सहित पहुँची पार जहाँफल से पचर रहा कथा जो प्रकार थे से प्रकार रही जाए तापर आमर गोटे ये रही कौन आम गोटे आम थिंकिंग गोटे रही कौन मेन आर सुपेरियर देन वोमेन आम भर गोटे चिंताधारा गोटे रही कौन सब बेले ना मन पुरुष मैंने होती कौन सुपेरियर भल क्या वोमेन चिंता करें आम कम कार्य दक्षतार सबुति आम सोसाइटी आमको एमती गोटे ये कौन आमर मेन आर सुपेरियर टू वोमेन यही प्रकार चिंताधारा आम भर सब जो गढ़ी उठुची जो आम कौन कर महिला मान आग बढ़ापी दौना तापर आम भर कौन हो ना देख ये सदाबले आम कौन कलु ना आम पुरुष मान कथाटा को ही सबुआरे खेल जहाँफल पुरुष महिला मान जो आम टकिंग ये रोचे आम थिंकिंग ये रोचे से इंटरसेक्ट हो पाने जहाँफल आमर पुरुष मान जो प्राधान्य रोला धीरे धीरे कौन कर सामान आकार रही जाए कमू ना गोटे कथा मुझे जहाँ कहली अन्य जन जब मत से जनइबे ना यहाँ ठीक कहले कि भूल कहले जो तर्जमा हम से भर भल जिनसा आहरी बाहर जड़े जहाँ कहले से कथा को मानने समस्त बाध्य हे ताले आउ ठीक जहाँ कौन हम इंटरसेक्ट केमती हम जहाँ भल कथाटा हेनी कि समाज में जोटा खराब हो जाए जो बर्तमान भी आम झील पिला कौन कर डरिकी रोचे से जो प्रकार स्टेप ना कथा से प्रति कई अन्याय कले कौन से प्रतिबाद करूना कौन से फैमिली आम सोसाइटी से प्रकार एटमोस्फियर क्रिएट कराई से से प्रकार आमर कौन रोचे ना आमर स्कोपटा दि जाऊना जो किसी भी प्रति अन्याय है प्रतिबाद करने साहस करूना किंतु सहीटा आम सोसाइटी से भल कथा नुह तापर जोटा आम सब कंस्ट्रक्शन रोचे आम कौन ना जोटा मुझे आगु कहूली ना नारी मैंने होती कौन ना टी भयालु बा दुर्बल यही सोसाइटी भितर आमर से प्रकार आमर ये रोचे जोटा कि कौन कर स्कोप रोचे कौन आमर यही पेट्रिकल नेचरटा को आमर इनक्रिज करने जोटा हेल्पफुल हो तापर आम रोचे कौन आम मेरिटाल बेसीस देखी आम कौन हो जो मेरिटाल बेसीस पुओ मैंने कौन कर इनकम कर जॉब जॉब क्षेत्र में कौन कर पुओ मान पठा झील मैंने जॉब करें घर बाहर को बाहरी पारे से घर भर रही जहाँ कम कर जोटा कि कौन करे आमर आमर पेट्रिकल नेचरटा को इनक्रिज करने से आमर गोटे हेल्पफुल जोटा कि अमेन उपर बहुत बड़ इम्पैक्ट पकाउ जहाँकि कौन कर निज मत अनुसार जो जदि से भर जो भल चिंताधारा रोचे कौन हो बाहर को आसी पार ना जहाँ फल से पछ को ही पछ को रही जाए से मन भर जहाँ चिंताधारा रोचे चिंताधारा भी शुणा आम जब भल चिंताधारा होती इम्प्लीमेंट करवा निश्चित रूपे आम भी भल हम ता सहित आम सोसाइटी भल हम जोटा धीरे धीरे तार परिवर्तन आसलानी कहीं सब क्षेत्र में आमर कौन ना आमर महिला मान होचे ना आमर महिला मान चांस दि जाऊँगी जहाँफल से निजक एक्सप्रेस करेंगे
खाली आम भारत में नुह पूरा वर्ल्ड में एक प्रकार आमर नेचरटा क्रिएट होगा। तो यही सब कथा थिला आम कौन ना आमर पेट्रिकल नेचर सिस्टमटा को आम कौन होते ना आमर केमी बेनिफिट करा तार के इम्पोर्टान्स कमेबा जहाँफल कौन हो ना आमर ओमेन्र पावरटा ओमेन्सर जो फ्रीली नेचरटा से कौन इनक्रिज हो जहाँफल से आमर सोसाइटी किसी करेंगे आग बढ़ी पारे। तो यही सब जिनस रोला तो यापाई ताले कौन कौन काम ये रहा कौन ना आमर मेन डोमिनेंस रही एटा गोटे हाँ अच्छी तो कौन रोला ना आमर कौन रही ना आमर मेन डोमिनेंस गोटे रोला गोटे कारण आमर तापर कौन होची मेल आइडेंटिफिकेशन। मेल आइडेंटिफिकेशन कौन ना जड़े स्त्री बा जड़े महिला से परिचित होती कौन तांको निज अनुसार परिचित होना से कौन कोई बापा आइडेंटिफिकेशन से परिचित होती ना कौन होती ना स्वामी आइडेंटिफिकेशन परिचित होती जहाँफल आमर कौन हो ना यहाँ आम पुरुष प्रधान जो समाज रोचे ताको ही से कौन कर फॉलो कर निज परिचय अनुसार से कौन कर रही पार तो मेन आइडेंटिफिकेशन अनुसार से कौन कर परिचित करा जोटा कि आम कहवाई गले जब आम नेचुराली देखा ताले यहाँ ठीक नुह से गोटे आइडेंटिफिकेशन रखा दरकार कहीं बापा अनुसार कि खाली स्वामी अनुसार ही आइडेंटिफाई हो निजस्व किसी सत्ता रोचे ना। तो तापर आउ गोटे कौन हो आमर मेल सेंटरनेस रोचे गोटे मेल सेंटरनेस भितर कौन रोचे ना से भितर रोचे कौन ना सब बेले जो सेंटर भी जहाँ भी क्रिएट हो सब बेले कौन ना आमर मिडिल सेंटर क्या रखा ना मेल मान रखा जहाँफल से कौन कर ना जहाँफल से कौन कर निजर मान निजर आधिपत्य से आमर जाहिर कर जोटा कि आमर मेन्स आम सोसाइटी आमर ठीक नहीं जेहेतु सोसाइटी खाली पुरुष रोना महिला माने रोचे से समस्त को समान सुविधा सुजोग देवा निहाती आवश्यक। तापर आउ कौन रोचे ना देखि सब बेले आम सोसाइटी गोटे कथा जो राग रुषा जहाँ भी थी ना कौन कह जाए ना कंट्रोल करिबा किए ना आम नारी मैंने ही महिला मैंने ही कंट्रोल करेंगे पुरुष लोक रागी तुम कहीं तुम कहीं ये हो तुम कंट्रोल रोन देखापी गले उभय को से कम करवा दरकार स्वामी हेले बोली कि बापा हेले बोली कौन खाली बापा खाली माँ को ऊपर खाली रागे माँ खाली सब बेले कौन सी खाली धैर्य सहकार रखी सी भी मनीष ये भी मनीष तो आम समस्त से प्रकार कम करवा दरकार खाली महिला हेले बोली नुहे सी सब बेले मोर एडजस्ट कर आम एडजस्ट करवा दरकार ना से आम कौन निज निज भर जो अंडरस्टांडिंग ठीक हो पारे से जाम समाजटा ठीक हो पारे यदि सदाबले जड़े ही सब बेले दंड पाऊ से प्रकार समाज तार शुभंकर नुह तो सही कथा गुड़िक सब तापर यही सब जिन सब दूरीभूत हम केत देख आ गए डर थाए कौन ना महिला मान भर गोटे डर थाए कौन हो प्रकार कम हेल्ले कौन करवा यही सब डर से भर कहीं आसी जान ना से एजुकेशन टाक ठीक रूपे जो मैंने जानी ना पाई ना से ही से प्रकार आम भर डरटा रही तुम जो ठीक एजुकेशन पाइब कौटा भूल कौटा ठीक जब तुम जापर निश्चित भाव प्रतिवाद कर तो जेहेतु महिला मानक कौन फैमिली रे इम्पोर्टेंस दिगला पुओ मान इम्पोर्टेंस से बेसी एजुकेशन दिगला झील मानक दिगला ना जहाँफल से कौन कौन कौटा ठीक कौटा से नियम भितर आस कौटा अधिकार भितर आस जापारे जहाँफल कौन कले ना से स्वामी हूँ बापा माँ आमर जो पुरुष प्रधान समाज रे पुरुष मैंने जहाँ कहले ताकू नारी मैंने मानवे से अन्याय हेले मानवे जेहतु से जना ना से न्याय कौटा अन्याय कौटा कौटा अधिकार भितर अच्छे तो से ये सब आमको बचाई हेले आम गोटे कम करने पड़े कौन कम आमर फिमेल मानक एजुकेशन टाक ठीक दवा पड़े यदि झील मानक आम ठीक एजुकेशन दबा ताले निश्चित रूप ये सब दूरीभूत हो
ଆଉ ସମାଜଟାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମନ୍ୱୟ ହେଇକି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆମର ନିଡ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲା କି ଦ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଧରାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଝିଅମାନେ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସରକାର ତ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଉନ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନା। ଯଦି ବି କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ସମାନ ଦେଉନ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ନା ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟରେ ରହୁଛି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାପରେ ସେଟା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା କରିବେ ନା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଦେଲେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ କରିବେ ନା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଝିଅ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ନା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ଖାଲି ବାପ ଘରକୁ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ସହିତ ଆମର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ପରିବାର ବା ଦୁଇଟା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ସେମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଥିବ, ଏଜୁକେସନ୍ଟା ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇନଥିବେ ସେ ଯଦି ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲ କରିବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କ'ଣ, ସେ ଭଲ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇନଥିବେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଯଦି ଆମର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ଭୁଲ କରିବେ। ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଘରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ପୁଅର ବାହାଘର ପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ସେ ଝିଅ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଥାଏ କ'ଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଖାଲି କହିଲେ ଖାଲି ଯେ ନୁହେଁ ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଖାଲି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ସୀମିତ ରହିପାରିବା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଦେଖ, ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖ ଓମେନ୍ ଇଏଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇକୋନୋମି। ଦେଖ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କେବଳ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଲୋକ ଖାଲି ଇନକମ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ଟା ହେଲା ସେ ଇନକମ୍ରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପଟା ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି, ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ'ଣ ସେ ସମାନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ଖାଇବା ରହିବା ପିଇବା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଜଣେ ଇନକମ୍ କଲେ ବି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦୁଇ ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ତ ଆମର ସମାନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଇନକମ୍ ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଢ଼ିବ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆମର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମ୍ପାୱାର ହେବେ। ଦେଖ, ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି କ'ଣ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ରହୁଥିବ ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ କାମ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର ପସିବଲ୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ୍ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଦେବା
ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ବାପା ଯଦି ଦେଲେ ପଇସା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଆବଶ୍ୟକତାରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲ୍ଥ। ନା ଦେଖ ଆଗରୁ ବହୁତ ମହିଳା କେବଳ ମାତ୍ର ଡେଥ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କେଉଁ କାରଣ ଜାଣିଛ? କେବଳ ମାତ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାରଣରୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ା ଅପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅଯଥାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ସଫା ସୁତୁରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେ କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଅଳିଆ ରହିବ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବେଶୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବେଶୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ରୋଗ ହେବ। ତ ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା ରହୁଥିଲା ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ବଢ଼ିବନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଦାଉରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସେ ସୋସାଇଟିଟାକୁ ପୁରା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରୁଷମାନେ ଗଲେ କ'ଣ ବାହାରେ ଜବ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କିଏ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ମହିଳାମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ନଲେଜଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲକି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କିଛି ଅନର ଇଏ କରିପାରିବେ, ଆମର ଡିଗ୍ନିଟି ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଉଛି ଟିକେ ଆଗରୁ ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ଟଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିୟମରେ ଅଛି ଯୌତୁକ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ କ'ଣ ନା ସେ ଯୌତୁକ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଥଚ ତା'ର ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଯେଇ ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଜାଣିବେ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଠି ସେ ଆମର କୋର୍ଟର ସାହାରା ନେଇକି ଯେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇଏ ଅଛି ତଥାପି ଆମ ଉପରେ ସେ ଏମିତିକା ଯୌତୁକର ବୋଝ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେତେବେଳେ ସେ ଯେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଲେ ସିନା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ତାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ଜଷ୍ଟିସ୍ଟାକୁ ନିଜେ ଆମର ସେ ନ୍ୟାୟଟା ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେଉଁ ହେରାସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଥିବ ଯେଉଁ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହେରାସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କମ୍ପାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେରାସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ଯେଉଁ ସିନେମା କଥା ଇଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ହେରାସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ହେରାସମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ହେରାସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ରହୁଛି ଯଦି ଝିଅମାନେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ଏଗେନଷ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ, ନେବା ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ସହିଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ତ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଡରଟା ରହୁଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେବା ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଆଜି ଅଛି କ'ଣ ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଅ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନା କ'ଣ ନା ଆର୍ମିକୁ ଝିଅମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ଝିଅମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଯେତେ ମନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ
ଆମର ସରକାର ତ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କେହି ଝିଅ ପିଲା ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆମର ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନଟା ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। এইটা କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଦେଖିଲେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟା ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଝିଅଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଝିଅ ପିଲାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସେଠି ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେଠି ଆଉ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆମର ସେଠି ଆମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବନି। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଇଯିବ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛି, ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆମର ପୁବର୍ଟିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ସେ ହେଲ୍ପ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁଅମାନେ ଖାଲି ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯଦି ଇନକମ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମର ଇନକମ୍ କରିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗରିବୀରେ କାହିଁକି ରହିବ, ଗରିବୀଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମ ସୋସାଇଟିର ଠିକ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ରହୁଛି କ'ଣ ୟାର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ଆମର କ'ଣ ନା ଦେଖ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଯାହା କହିଲେ ସେୟା, ଯାହା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଝିଅମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନା ଅଧିକ ପିଲା ହେଲେ ମା' ପ୍ରତି ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇଟା ବହୁତ ବେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଲା ହିଁ କମ୍ ଜନ୍ମ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଟା କମ୍ ଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରି କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ଉପରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ତ ପିଲାଟା ଯଦି ଜଣେ ପିଲା 2 ଜଣ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବେ ମା' ବାପା କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ପିଲା ହେଇଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଯଦି ସେ ଗରିବ ଘରର ହେଇଥିବ ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇପାରିବେନି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା' ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମା' ଯଦି ଆମର ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇକି ସେ ମିଳିବ। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ରହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ କ'ଣ ନା ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଆମର କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଥିଲା ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମର କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ, ତୁମେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛ, ବିଏଡ଼୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଜାଣିବ ନା। ତ ତୁମର ସେଇଭଳିଆ ମହିଳାମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସିବ। ତ ସେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇନଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବନି, କନଫିଡେନ୍ସ ନ ରହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ବି କ'ଣ କରିବେ ନା ପଛେଇ ଦେବେ, ତ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେନି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ଆମର ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଦେଲେ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଲେ ସମାଜ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଇବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଯଦି ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପିଲାମାନେ କାହାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି ନା ଆମର
ଉଠା ବସା କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ମାଆ ଯଦି ଠିକ୍ କଥାଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସେ ପିଲା ହିଁ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ମାଆ ଯଦି ଠିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇନଥିବେ ସେ ଯଦି ଭୁଲ କଥାଟା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ହିଁ କ'ଣ ମାଆ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସେ ଯଦି ଭୁଲ ବି କହୁଥିବେ ତ ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ବଦଳରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ଯଦି ମାଆ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମଟା ବା ଠିକ୍ କାମଟା ହିଁ ସେ କରିବେ, କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି କହିବେ ସେ ଠିକ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ କିଏ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ନା ଆମର ପିଲାମାନେ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଆ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭୁଲ କହୁଥିବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ସେ କଥାଟା ଭୁଲ। ଯଦି ମାଆ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଠିକ୍ କାମ ହିଁ କରିବେ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବ କ'ଣ ନା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ଆମର ଯଦି ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ଆମର ହେଲ୍ପ ହେବ। ଯେଉଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ଯଦି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଠିକ୍ ରୂପେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟର ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ନା ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ରଖୁଥିଲା। ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଭଲ କଥା। ତ ଆମେ ଖାଲି ପୁଅ ନୁହଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବଦଳିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ କଥା ସବୁ। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଘରେ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ଝିଅକୁ ଉଭୟକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ତୁମର ଏ ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଦେଇପାରେ ହେଲା କି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଇଏ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ସବୁ ମିନିଂ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ରହୁଛି ସେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ଉପରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ପଢ଼ିଗଲେ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟୋଟାଲଟାକୁ ମିଶେଇକି ଦୁଇ ତିନିଟା ପାର୍ଟକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କି ପଢ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ସରିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ।